Okay, today we will see exercise 1.3, grade 9 mathematics textbook. We see exercise 1.3. Previous we see exercise 1.1 and 1.2. So today we will see exercise 1.3, all questions. So directly we start from question number 1. ዛሬ የምናየው የዘጠነኛ ክፍል ማቴማቲክስ መጽሐፍ ላይ ያለውን ኤክሰርሳይዝ 1.3 ይሆናል። ዛሬ 1.1 እና 1.2 አይተናል። እሱን ያላያችሁ ልጆች ካላችሁ ሊንኩን ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር አስቀምጣለሁ፣ እየከፈታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ጥያቄው ነው የምንሄደው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? አንደኛው አይደንቲፋይ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነምበር ኦር ራሽናል ኦር ኢራሽናል ነምበር። ራሽናል ነው ኢራሽናል ነው የሚለውን ነው የምናየው። መጀመሪያ ይህንን ከማየታችን በፊት የተወሰነ ኤግዛምፕል ስለ ራሽናል ነምበር እና ስለ ኢራሽናል ነምበር አብረን እናያለን። ኢራሽናል ነምበር የሚባለው ምን አይነት ቁጥር ነው? ኢራሽናል ነምበር የሚባለው ቁጥሮች ጠቅላላ ማለት ነው። ለምሳሌ 1 2 3 4 የሚባሉ እነዚህ ራሽናል ነምበር ናቸው። ያ አንድ ነው። እንደገና ዴሲማል ነምበር እንደዚህ ብሎ 0.1 1 2 3 1 1 2 3 እያለ የሚሄድም ይህም ራሽናል ነው። ምክንያቱም ባለፈው እንዳየነው ራሽናል ነምበር ማለት በፍራክሽን መልክ መገለጽ የሚችል ነው። ኤ ኦቨር ቢ ብለን መግለጽ የምንችለው ሁሉ ራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ራሽናል ነምበር ነው ብለን መግለጽ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ደግሞ ብንወስድ 0.3 ብንወስድ ያውን ወደ ፍራክሽን መጻፍ ይችላል። 1/10 አድርገን መጻፍ ስለምንችል ራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። እንደገና ሌላ ኤግዛምፕልን ብንወስድ ብዙ ቁጥሮች አሉ። ሪፒቲንግ ዴሲማልም ራሽናል ነው። ምክንያቱም በፍራክሽን መልክ ባለፈው እንዴት እንደምንሰራ አይተናል። አሁንም አንድ የተወሰነ ኤግዛምፕል ወስደን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ 0.333 እያለ ይቀጥላል ብንባል 3 እያለ ይቀጥላል ብንባል በፍራክሽን መጻፍ ስለሚቻል ይህም ራሽናል ነው ማለት ነው። ራሽናል ነው ማለት ነው። በፍራክሽን እንዴት ይገለጻል የሚለውን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ አድርገን ወይም ዲ አድርገን ኢኳል ቱ 0.3 ይሄ ሪፒቲንግ ካናት ባር ማድረግ እንችላለን። ከዛን በሁለቱም ጋር በ10 ማባዛት ቴን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄኛው በ10 ስናባዛው 0 ሳይሆን 3.3 ነው። ምክንያቱም 3 እየተደጋገመ ስለሚሄድ የፈለግነውን 3 መጻፍ እንችላለን። ከዛን ወደ ላይ መቀነስ ነው ብለናል። ወደ ላይ እንደዚህ መቀነስ 10 ላይ ኤክስ 9x ኢዝ ኢኳል ቱ ይህንን ወደ ላይ ስንቀንስ ከ3 ላይ 0 3 ነው። ከ3 ላይ 3 0 ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 3/9 ይሆናል ማለት ነው። 3/9 ይሆናል ማለት ነው። ይህን ስናቀለው 1/3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በፍራክሽን መልክ የሚደጋግሙ ቁጥሮችም ዴሲማላቸው የሚደጋግም ቁጥር በዴሲማል ወደ ፍራክሽን ቀይረን ማስቀመጥ ስለምንችል ራሽናል ነምበር ናቸው ማለት ነው። ራሽናል ነምበር ያልሆነ ለምሳሌ እንደዚህ ያለ የሚሄድ ቢሆን ለምሳሌ 2 3 1 2 3 4
5 6 9 5 እንደዚህ እያለ የሚሄድ ከሆነ ያ የሚደጋግም አይደጋግም የሚታወቅ ነገር የለም። የሚደግሙ ቁጥሮችም አይታወቁ። የቅድሙ ግን 3 እያለ ነው የሚሄደው። ይሄኛው ወይ አልደገመም ወይ ደጋግሞ አልሄደም። የተለያየ ቁጥር ከዴሲማል ከፖይንት በኋላ ያለው ይደጋግማል አይደጋግምም የሚለው ማወቅ ስለማንችል እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ኢራሽናል ነበር ነው የሚባሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ በቀላሉ የሚሰራ ለምሳሌ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቱ ብንወስድ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቱ ኢራሽናል ነው። ምክንያቱም ይህንን ከራዲካል ለማውጣት በኳልኩሌተር ብንጠቀም ካልኩሌተር እንጠቀምና ላሳያችሁ። ካልኩሌተር እሺ 2 ስኩዌር ሩት ሲገባ እንደምታዩት 1 1 4 1 4 2 5 6 2 3 0 9 54 8 8 0 1 እያለ ነው የሚሄደው። ምንም ይደጋግም አይደጋግም የሚታወቅ ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከራዲካል የሚወጡ ቁጥሮች ኢራሽናል ናቸው። ለምሳሌ 3ንም ብናይ 3 አሁን ከራዲካል ስለማይወጣ ይህም ኢራሽናል ነው ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ 5ም እንደምታዩት ነው። ምንም የሚደጋግም አይደጋግም የሚታወቅ ነገር ስለሌለ በፍራክሽን መልክ መጻፍ ስለማንችል ይሄ እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ኢራሽናል ናቸው ማለት ነው። ኢራሽናል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ራሽናል እና ኢራሽናል ነምበርን መለየት እንችላለን። ተጨማሪ ኤግዛምፕል ከፈለጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ጥያቄያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ ነው የምንሄደው። ኤክሰርሳይዝ የተሰጠን የመጀመሪያው ጥያቄ እነዚህ ቁጥሮች ራሽናል ናቸው ራሽናል አይደሉም የሚለውን ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ እነሱ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ዊ ስታርት ባይ checking this the first question from A. Let us divide 5 by 6 and we check whether it is a rational number or irrational number. As you see, when we divide 5 by 6 we get 0.8333. So this is a rational number because it will be expressed as a fraction as a over b. So this is a rational number. So let us check it. 5 over 6 when we divide 5 by 6 we get that 0.8333 is repeated. So this is expressed as function. So any number expressed as a fraction, it is a rational number simply. So it is a rational. A question number A is rational. So any number expressed as A over B will be a rational number. A number that is not expressed like this, it is irrational number. So question A is a rational number. A is a rational number. B also rational number because it is a repeated number. 2.34 34 will repeat. So let us write this as decimal. We can write this as fraction. The question says that 2.34 2.34 2.34. So this is 34 will repeat until and so let us do this by using diagonal or the D formula. Let us
D is equal to 2.34. So this is repeated. So let us multiply both sides by 100 because two numbers is repeated. 100x is equal to 2.234.34. So as we say before, we subtract above. So we subtract from 1 d from 100 d. Here is d, not x. When we subtract, we get 99x, 99x, and here when we subtract from this number, this we get that when we subtract 2 from 4, we get that 32, and when we subtract 34 from 34, it will be 0. So x is equal to, or d is equal to, d is equal to, here I have to give d, not x, but you can give any variable, to 32 over 99. So this number is expressed as decimal number. So the number is not the number is rational numbers. We can check it by using a calculator. This number 232 divided by 999, we get, as we see, 34. So this is a rational number. So rational number is simply expressed as a over b, or fraction. So when we see C 0.1213141516, this is a repeated number, but the repeated number is different. So see 0.1213, there is no repeater, so it is neither terminating or repeating, so it is not expressed as a fraction a over b, so it is not rational number, it is irrational number. So C is irrational number. Square root of 0.81. Question D say like this: this is a rational number because it is when we out from radical we get 0.9, because 0.9, when we multiply 0.9 by 0.9, we get 0.81. So yeah, it is a rational number. It is a rational number. 0.121112. So this is also non-terminating decimal, and it is not repeated with common number. So ይሄ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር የማይቆም non-terminating decimal number ነው፣ ግን የሚደጋግመው ቁጥር የተለያየ ነው። ኮመን በሆነ ቁጥር አይደለም። ስለዚህ ኢራሽናል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኢራሽናል ነው፣ ይሄና ይሄንም እንደምታዩት ኢራሽናል ነው። ምክንያቱም የሚደጋግመው ቁጥር ቋሚ አይደለም ማለት ነው። አሁን ይሄኛው 2.34 እያለ ነው የሚለው ይታወቃል። 34 ነው የሚደጋግመው። ይሄኛው ግን የሚደጋግመው ቁጥር ራሱ አይታወቅም። የተለያዩ ቁጥሮች ስለሆኑ ከዴሲማል በኋላ የመጡት ኢራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኢ ላይ ያለውም እንደዛው ነው፣ ኢራሽናል ነው፣ የሚደግመው አይታወቅም። 0.12 አለ፣ 112 አለ፣ 1112 1111 እንደዚህ ደግሞ መሆን ስለማይችል ኢት ኢዝ ኖት
rational number. So it is irrational number ነው ማለት ነው። ኢ ላይ ያለ ጥያቄ when we subtract from rational number to rational number we get irrational. So when we subtract or add any irrational number we get irrational number. So irrational number subtract from when we subtract irrational number from irrational number we get irrational number. So f is irrational number. And the other question cube root of 72. Cube root of 72. Let us do this again. ስለዚህ ይሄኛው ጂ ላይ ያለው ጥያቄ ኪዩብ ሩት ኦፍ 72 ራዲካል ነው። ራሽናል ነው ኢራሽናል አይደለም የሚለውን ራሽናል ነው ወይም ኢራሽናል ነው ቼክ እናደርጋለን። ከሁለቱ አንዱ ሆኖ ይሄ ግን አሁን እንደምታዩት ከኪዩብ ሩት ያወጣል። ከኪዩብ ሩት የሚወጡ ቁጥሮች ለምሳሌ ኪዩብ ሩት ኦፍ 8ን ብንወስድ 2 ሆኖ ይወጣል። ኪዩብ ሩት ኦፍ 64 ብንወስድ 4 ሆኖ ይወጣል። ይሄ ግን ስለማይወጣ ማንኛውም ቁጥር ከኪዩብ ሩት ወይም ከስኩዌር ሩት ወይም ከፊፍዝ ሩት ወይም ከፎርዝ ሩት የማይወጣ ከሆነ it is irrational number ነው። ስለዚህ it is not as we know when we cube root of 8 will 2, cube root of 64 it will be 4. So the other number that are not out without any remainder from cube root all are irrational numbers. So this number is irrational. We can check with our calculator. We can use calculator as we know cube root of 72 means when we rewrite in other ways cube root of 72 this is the same as 72 z power of 1 over 3. So we can use this number and use calculator to check whether this number is rational or not. Let us check it. First we write 72 and from your calculator you can use this sign then under bracket 1 divided by 3 then we close the brace and we can hit equal. We get 4.160164610380822. This is not, as we see, this is not rational number. So cube root of 72 is irrational number. So we move to next question. When we add 1 it says that 1 plus square root of 3 square root of 3, as we see 1 is rational number and the cube root of 3 is not rational number. So as we say before when we add rational number and irrational number the result will be irrational number, not rational, irrational number. So addition or subtraction we division, multiplication, any number when we add or subtract or divide all operator of mathematics, when we use that irrational and rational we get irrational number. So when we add rational number and irrational number the result will be irrational number. So
which will be irrational number. For our question, 1 plus square root of 3 will be irrational number. Let us check. We can also check with calculator. Let us 1 plus square root of 3, as you see, 1.73205687529352744634150509. So this number is not rational number, so it is irrational number. So for question number 2, we can also give different example. We also give before. Let us give for this number. Give two example of irrational. ሁለተኛ ጥያቄ ላይ ነው የምንሄደው። Give two example of irrational number, one in the form of radical and the other in the form of non-terminating decimal. ይሄ ቅድም ያየኑ ነው። ቅድምንም ያየነው ስለሆነ ብዙም አይከብድም። ኢራሽናል ነምበር የሆኑ ኤግዛምፕል ቁጥሮች ስጡን የተባልነው ቅድም እየሰጠን አይተናል። ማንኛውም ቁጥር ዴሲማሉ የሚደጋግመው ዴሲማል ቋሚ ካልሆነ ከነጥብ በኋላ ያለው ኢትዝ ኢራሽናል ነው ብለናል። እንደገና ከስኩዌር ሩት ወይም ከኪዩብ ሩት ወይም ከፊፍዝ ሩት የማይወጡ ቁጥሮች ጠቅላላ ኢራሽናል ነምበሮች ናቸው ብለናል ማለት ነው። rational number ናቸው ብለናል። So we say that number that is expressed in the form of fraction a over b, this is a rational number. But if it is not expressed like this or with fraction, it is irrational number. The one thing is this, and the other is if it is perfect square, any number that is not perfect square, it will be irrational number. So we can give now the question. Our question that give two example of rational number, one in the form of radical and the other in the form of non-terminating decimal. So non-terminating, as we say before, all non-terminating functions are not irrational, not rational. But some example, for example, if you if it is like this is a rational number because the after point the common number will be repeated. So as example, for example, if you take 2 1 3 4 5 6 1 2 5 7, this is difficult to write in the form of fraction. So this number is as one example of irrational number. In the other way, you can also say that we can also give another example with non-terminating function. For example, if you take 5.612 4 5 6 7 8 9. When you continue like this is also not expressed as a fraction, so this number is all these number are irrational number. As example of we can take as example of irrational number. In the other example we can give in the form of radical. For example, if you take 2, it is not rational number or it is irrational number. Irrational number, square root of 5, square root of 7, square root of 10 also 10, it is not rational number. Square root of 12, you can give many examples.
So all number under radical that are not perfect square that are not irrational. It is all are irrational number or not rational numbers. So ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከራዲካል የሚያወጡ ቁጥሮች ጠቅላላ ራዲካል ውስጥ ከገቡ ኢራሽናል ነምበር ናቸው የሚባሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ብንወስድ ኢራሽናል ነምበር ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ቴክ ስኩዌር ሩት ኦፍ 8 it is also irrational number, and in the other way if you take square root of 4 it is the same as to square root of 60. It is the same as 4 square root of 25. It is 5. So these are not irrational number. This is rational number. This is rational number because these all are perfect square. Since all are perfect square, so they are rational number. So this is all about question number 2. We move to for question number 3. For each of the following, decide whether the statement is true or false. If your answer is false, give counter example to justify. ይህኛው ጥያቄ ትሩ ወይም ፎልስ ብላችሁ መልሱ። ፎልስ ካላችሁ ኤግዛምፕል በጣም ብዙ ኤግዛምፕል ስጡና በቁጥር አረጋግጡ ነው የሚለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ሳም ኦፍ ኤኒ ቱ ኢራሽናል ነምበር ኢዝ irrational number. The sum of two irrational number is irrational number. ይሄ ቅድም ያልነው ነው። ኢራሽናል ነምበር ከማንኛውም ቁጥር ጋር ከተደመረ ውጤቱ ኢራሽናል ነምበር ነው። ኢራሽናል ነምበር ከማንኛውም ቁጥር ጋር ካባዛ ነው ኢራሽናል ነምበር ነው። ስለዚህ ኢራሽናል ነምበር ኢዝ ትሩ ነው ማለት ነው። The sum of any two rational number is irrational number. ማንኛውም ቁጥር rational number ሲደመር rational number. If you sum any rational number with rational number, it gives us rational number. So and if you multiply, if you subtract, if you divide any rational number with rational number, we get rational number. If we multiply or subtract or addition any irrational number with irrational number, we get the result of irrational number. So this is also true. The sum of any two terminating decimal is terminating decimal. This is also true. There is no false. Still now all are true. That's the product of a rational number and irrational number is irrational number. Yes, it is irrational number. All are true. So we cannot give any example for this because there is no any false answer for this matter. ስለዚህ ይሄ ሁሉም ጥሩ ነው ማለት ነው። ጥሩ አንሰር ነው። ለዛሬ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ኤክሰርሳይዝ 1.4 እናያለን። እዚህ ላይ ያልገባችሁ ካለ ጥያቄ ካለ ሌላ የሚሰራ ጥያቄ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይክ ሼር እንዳትረሱ። እንዲሁም ከዚህ በፊት የተሰሩትን ኤክሰርሳይሶች ጠቅላላ ኤክሰርሳይዝ 1.1 ከዚህ ቪዲዮ ስር ሊንኩን ስለማስቀመጥ እሱን እየከፈታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ሁሉም ኤክሰርሳይሶች ይሰራሉ ማለት ነው። የ9ኛም የ10ኛም የ11 የ12 ሁሉንም እየሰራን እንቀጥላለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተቀላቀሉ። እንዲሁም ከታች ያለው ሊንክ ከዚህ በፊት የተሰሩ
ኤክሰርሳይሶች አሉ። እነሱን ሊንካቸውን እያንዳንዱን አስቀምጣለሁ ከቪዲዮ ስር። ተከታተሉን። ላይክ ሼር አድርጉ። ለዛሬ ይመስላል። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌሽን suggestion, you can subscribe this channel and leave your question under comment, and we for today all about exercise 1.3, and the previous exercise will be or link are under this video description box. You can open and you can use the video. For today this is all about. Don't forget to subscribe this channel and like, share. For today, thank you. We will for next we do exercise 1.4. For today, have a nice day.